Good day everyone, I am Kiana Kalel G. Compra, and for this video, i-explain na ako kung unsa man ang akong nasabtan ani nga topic. And this topic is all about Introduction to Programming, Chapter 1. So, naatay overview. Dili lang din ako basahon diri and largo na nako nga i-explain. So, ang akong pagsabot aning overview, sa una tao katong wala pa'y computer, maglisod pa ang mga tao or like dili pa kayo ingon nga sayo ng ilang kinabuhi. So example ana kanang maglista sila og mga sangkap sa pagluto, tapos kailangan nga sunod-sunod aron masiguro nila nga lami ang resulta o makuha nila ang ilang expectation nga lasa. So sa programming og ang pagluto, parehara sila nga nag-need og sunod-sunod nga steps para makabot or makuha ang consistent nga result. So, diba sa pagluto, kinahanglan nato sundon ang recipe aron lami ang pagkaon. Og sa programming pod, kinahanglan sundon ang mga instruction aron ma-perform ang computer sa mga buhaton. So first, we have programming development cycle. A program is developed to solve a problem using a computer. A programmer designs an algorithm from basic steps, which are then refined through the programming development cycle. This cycle includes defining, coding, compiling, executing, and fine-tuning the program until it meets the expected result. The process continues from the end to the beginning, ensuring the final product meets the required standards. So, ang mga programmer daw is, muna sila ang mga magbuhat og algorithms. So, when we say algorithms, muna siya ang mga katong pagbuhat og sunod-sunod nga steps aron masulbad ang problema. Una, isulat sa code. Ikaduha, i-compile. Ikatulo, i-run. Then ikaupat, i-fine-tune ang program until sa makabot ang result. So, ang process ani is kinahanglan balik-balikon aron masiguro nga maayo og sakto ang final product. So, mao na ang gitawag nato nga development cycle. So, number 1, defining and analyzing the problem. The question normally asked at this stage is, what task is to be done? So kung may nga tawag defining and analyzing the problem, so kung programmer ka, syempre, magunahon na pakauna kung unsa ang problema nga angay i-solved. O isa pa, na sa programmer, dapat na kay kumpleto nga pagsabot kung unsay needs and wants sa user. Problem analysis. In a problem analysis, the problem itself is first broken into a few larger parts and each part into smaller segments and further into smaller segments if necessary, until it makes you feel comfortable solving them piece by piece. Always remember that the key to providing a good solution to a problem is to fully understand the entire task and the surrounding details that comes with it with absolute clarity. So, parehas sa itong giingon nako kagain na nga, sa programmer, dapat should kumpleto ang imong pagsabot sa needs and wants sa user. So, para makahatag ka good solution sa imong problema, dapat should fully understand ka sa entire task. So, to further simplify the idea on defining and analyzing the problem, let us consider the following scenario. So, ako na siyang i-explain largo. So, ang scenario daw is, kiyatagan siya sa iyang mama og 10,000 pesos for school fees and giwarningan na siya about anang sige niyang shopping. Sa pagpadong niya sa eskwelahan, kinaaman siya ay mana-encounter nga street market o nagpadala siya sa temptation tungod sa gwapa nga bags. Tapos after ana is, nipalit siya nga malipayon pero nakarealize sa dayon siya nga half sa money is nagasto niya which is 5,000 pesos. Defining the problem. So, how do we go out identifying the problem to be solved? So, about sa scenario kagaina, is ato tong i-define ang problema. So, obvious na kaayo nga ang problema sa iyang anak is nagasto niya ang 5,000 pesos sa shopping nga para matana to siya sa school fees. So, kay diba gawarningan na siya sa iyang mama nga dili na mag-shopping or kanang about sa iyang habit, pero kay nagpadala man jud siya sa temptation, so mangita siya solusyon sa iyang problema nga siya ra. So analyzing the problem, so diri ana siya
nangita og solusyon sa iyang problema. Tapos ang iyang nahuna-hunaan is mangayo siya tabang sa iyahang relatives or friends. So makita diri sa PPT nga if duha ang iyang duulan nga tao sa relatives ba niya or friends is pwede siya mangayog tabang tag 2,500 each. Kung 5 pod ka tao, tag 1,000 ang isa. Kung napulo, tag 500. O kung 20 ka tao ang iyang duulan is tag 250. So, sa pamaagi ana nga solusyon is, masulbad na ang iyahang problema. Number 2, we have planning the solution. Planning is a crucial technique in writing a good program, as it helps in preparing action steps logically to achieve a specific task. Effective planning reduces time and effort in writing programs, as it helps make good decisions. Good programs are not created by chance, but are a product of patience, perseverance, and dedications. In programming development, a program plan is like a script, communicating the idea to all segments. Once a solution plan is established, the programmer focuses on achieving each step by creating an algorithm for each segment. So, ang pagplano daw kay isa na siya ka-importante nga technique sa pagsulat og maayo nga program. Kibali ang pagplano is mao na siya ang key or way sa tanan para ang resulta sa imong program kay sakto or maayo. Pero nag-need sab ni siya og taas nga pasensya ug makatabang ang pagplano sa maayo nga mga desisyon. And then we have algorithm. An algorithm is a step-by-step process for solving problems. In a scenario involving two workers, Juan and Bagwis, two humans in a cybernetic organism, we can arrange tasks for them. Juan is a clever, Bagwis is faster, and Juan can think cleverly. If we control these creatures to perform a task, what could happen? So, diba ang algorithm kay step-by-step siya para makasolve og problem. So, sa scenario, if ever daw si Juan nga clever o si Bagwis nga faster, if gamito nato sila duha unsay mahitabo. So for me, since clever man si Juan, dali ra siya makasabot ug maka-learn. Pwede siya mag-take on og mga task nga kinahanglan og critical thinking ug analysis. Samtang si Bagwis, kay paspas man siya, pwede sab siya mag-focus sa mga task nga kinahanglan dayon buhaton nga butang ug dili na need og critical thinking pareha kay Juan. So another example ani nga scenario kay si Juan ang magplano og desisyon sa mga complicated nga problema. Tapos si Bagwis magbuhat og mga buhatonon nga need sa iyang kapaspas ug agility. So tungod nila duha mas dali mahuman ang mga buhatonon tungod sa kung unsay naa nila. Intellectual disparity. Computers, unlike humans, lack inherent intellect and rely on programs that execute natural sequences of human actions at remarkable speed and precision. Despite working 1,000 times faster than humans, computers execute lines one at a time, with pauses in between each step. This speed is the primary reason for using computers, but the procedures are derived from basic steps that humans can easily demonstrate if given the task. So, diri sa intellectual disparity, ang computers daw is dili sila pareha sa ato mga humans. So, wala sila intellect like to think, maghuna-huna, or to understand. So, nagsalig lang na sila sa mga program nga atong i-execute. Ang rason pod nato nga gamiton ng computer tungod silang kapaspas ug dali ra mabuhat ang ato ipa-execute bisan pag wala sila intellect pareha nato. So, we have here modeling tools. Two of the most popular modeling tools used by programmers in presenting algorithms are pseudocoding and flowcharting. Using a pseudocode. Pseudocode is non-standard English-like statements with syntax similar to programming but without strict rules as long as they are readable, understandable, and outline logical processes. Sa paggamit aning pseudocode is, pareha lang ni siya sa mga programming languages pero dili na ni kinahanglan nga mosunod sa mga strict nga rules pareha sa uban languages like Python, Java, C++, o uban pa. Ang importante lang ani is mabasa, maklaro, o masabtan. So, na example there is sa pseudocode
Kana kung unsa man ang inyong nakita sa PPT, muna siyang itsura sa pseudocode. Dili siya pareha sa open languages nga strict and daghan pa syntax parehas ng mga Java, Python. So kini siya is dali lang ni siya masabtan. Next, we have the use of flowchart. A flowchart is a visual tool that visually illustrates the step-by-step process of problem solving, providing a comprehensive understanding of the entire programming task. It aids in a single print, providing a detailed description of the entire procedure. So, mao na siya ang flowchart. Isa na siya ka visual nga tool na nagpakita og step-by-step nga process sa pagsulbad sa problema. Number 3. Coding the solution. Coding is a crucial stage in program development where a defined procedure is transformed into machine code using a programming language, although these tools are beyond the machine's comprehension. So, kung mayroon tag coding, mao siya ang pamaagi sa pag-communicate sa computer. So, ikaw as a programmer, ikaw ang magsulat og code based sa algorithm nga giplano. So, magamit niya og programming languages like Python, Java, ingana, nga naay mga strict nga rules unlike sa pseudocode na dili na kailangan. So, kibali ikaw as a programmer, if mag-code ka, syempre testingan nimo og debug para makita og ma-repair ang mga errors. So, mao na siyang coding. So, programming language. As we know, one of the things that brings programmer and computer together is a programming language through which the exchange of information is facilitated and the gap between their spoken languages is limited. Today, there are several programming languages available depending on user needs. So, maokibali na siya ang nag-connect sa programmer o computer. So, daghay klase-klase nga mga programming languages. Katong ipanghisgot na ako nga Python, Java, C++, JavaScript, PHP, o daghan pa. Sa number 4, we have testing and debugging the solution. Testing and debugging are closely related methods used to validate a program. While testing checks if the program follows required processes, or debugging fixes any errors. Even if a program is free from errors, it doesn't always mean it functions correctly. Sometimes the program runs smoothly but produces incorrect results. So, ang testing, mao na siya ang mo-check sa program kung nagsunod ba ang mga needs sa pag-process. While ang debugging is mao na siya ang process sa pag-fix sa mga errors nga makita sa testing. Pero bisan pag ang program is walay error, dili buot pasabot nga functional good siya. Usahay ang program, mudagan nga hapsay pero mohatag og sayop nga result. That's why ang testing and debugging kay magtinabangay para masiguro nga ang program is sakto and functional. The compilation process. Before running a coded program, the translated statements derived from a flowchart or pseudocode need to be compiled to generate executable code. In computer terms, translated statements refer to source code and executable code refers to object code. Source code written in English-like statements following programming language syntax must be translated into object code by a compiler. A compiler is a special software that converts source code into executable code, which the computer can then execute. So, sa compilation process, makita nato diri ang translated statements. Mao na siya ang gikan sa flowchart or pseudocode nga gihimo sa source code. So, ang source code pod is, gihimo na siya gamit ang English-like statements nga nagsunod sa syntax sa programming language. Kung mayingon pod tawag compiler, mao ni siya ang special nga software nga nag-convert sa source code padung sa object code. Then ang object code, mao ni ang executable code nga masabtan ug mahimo sa computer. Next is the debugging process. A program must be compiled to create executable code or object code. However, no executable code can be generated if the program contains errors, whether typographical or grammatical. Errors detected during compilation are called syntax errors, which occur when the program violates the grammatical rules prescribed by the compiler. So, ang program daw kay need siya i-compile para makabot ang executable code, which is ang object code. Pero kung imong program is daghay error, dili na siya makahimo og executable code.
And then we have test run. Before a program is used, a test run is performed to correct any output errors missed during compilation. During the test run, dummy data is fed into the program to predict expected output. After the discrepancies are corrected, the program is executed with actual data. If the output is still incorrect, the program is corrected, compiled, and tested again. So there are two kinds of errors are usually detected during a test run. First, runtime errors. These cause the program to end abnormally during execution, often due to inexistent data files. Second, logic errors. These do not terminate the program but result in incorrect output, indicating a mismatch between what the program is intended to do and what it actually does. So sa dili pa daw magamit ang program, naa siya isa ka test run nga gihimo aron i-correct ang mga output errors nga wala na detect sa compilation. And naay duha ka klase sa errors nga makita sa test run, which is ang runtime errors and logic errors. So first, ang runtime errors. Kung maingon taan ning runtime errors is nag-cause ni siya sa program nga mo-end abnormally during execution, kasagaran tungod lang ni sa inexistent data files or matingalang tanga ang files is cannot be found na and dili na siya mo exist. So ikaduha ang logic errors. So kini siya nga error is dili siya mag-stop sa program pero mag-result siya sa incorrect nga output and nagpakita ni siya nga dili match ang giplano nga buhaton sa program. So ang test run is importante daay ni siya sa program aron masiguro bitaw nato nga sakto og functional ang pinaagi sa pagdetect o pag-correct sa runtime and logic errors. Number 5, we have implementation. After the program was tested and the output generated using a copy of the live data conforms to the required output conditions, the actual use of the program begins. This time, a real-time or live data is mounted and the program is executed behind the strict supervision of the implementing programmer. For the next 3 months, the output will be strictly scrutinized to make sure that no error or errors, even to the slightest measure, will be left unnoticed and uncorrected. So, ang implementation for me is, higpit ni siya sa pag-monitor sa program. Aron bitaw ma-check jud siya nga walay error bisan pa og gamay lang sab na siya og sipyat. Like for example, mamali lang ka sa spelling. So last, number 6, maintenance and documentation. Maintaining and documenting programs is essential for future reference and adaptability to changes, such as new company rules or government policies. Effective documentations includes not only the code but also backups and safely stored data files. The most critical aspects of documentation is if rules when the original programmer is unavailable or leaves. Proper documentation ensures that the program's logic can be traced and updated by another programmer, preventing potential issues. So diri ang pag-maintain o pag-document sa program is like critical daw siya para sa maabot bitaw nga mga adaptability o mga mabayloan. Tapos kinahanglan daw nga detailed ang documentations, dili lang sa code kundi apil na ang backups o stored sa data files. So makatabang po daw ni siya para masabtan ug ma-update daw nato sa lain programmer ang program. So mao to siya mga explanation nga akong nasabtan based sa akong mga nabasahan. So thank you for watching and listening.